بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، سنواصل درسنا في هذا الكتاب خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق. بلان توسنا أيتن ومنهم الكلام في الصحابة. أهل السنة والجماعة في كتب العقائد يا متتال طحاوي ملاين دا سالفنا. الإمام الطحاوي عليه رحمة الله حب الصحابة من الدين والإيمان نويلال وبغضهم من النفاق والطغيان. سلازي ليلوش بدنوش صحابوش لاي طعن ميارقو سلالو. الإمام أحمد أيضا في أصول السنة يا متتل الزام. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد، كلهم يصلح للإمام للخلافة وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. تنان تتكرر. ثم من بعد أصحاب الشورى يا شباب لبك شوست نعم مستسلم ديوانا 3 زائد 5 سبا يسبلقهم سندنا ميوان شوست نعم مست 8 النزا يا شباب العشر المبشرون بالجنة ميبالوت ناتشو. ስለዚህ ሶስቱን ባንድ አመጡ። አስሐቡ ሹራ 5 ስለሆኑ 5 ጨመሩባቸው 8 ሆኑ። ሌሎች ስንት ቀሩ? ሁለቱ አልመጡም። እዚህ ውስጥ ይገባሉ ሁለቱ። ምክንያቱም ይሄ አቡ ዑበይዳ አሚር ኢብኑ አልጀራህ አለይሂ ሪድዋኑላህ እሱ ቀደም ያለ ነው ሲሞት። የጣዑን አምዋስ የሚባል ሻም አካባቢ የመጣ ወረርሽኝ ነበር። የኺላፈት አልፋሩቅ 18ኛው ሂጅራ ላይ እዛ ላይ ነው የሞተው أبو عبيدة عامر بن الجراح. عمر عندما طعنه الطاعن الملعون حيه بنبر أبو عبيدة من أرقوا نبرال خليفة أرقوا نبر إني أستن نبر متكون بالتأييق بحالا نبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمين هذه الأمة سلالو ساتشو أمينه سلالو لنبي صلى الله عليه وسلم أمة أمين هذه الأمة أنه استخلاف يارك كتبية ملسال له ملسال. سلازي زتننيا السن ليلة واسترنيا نبر بهيوت عمر سوى قاتشو يا سوية أبو لؤلؤة المجوسي اليهودي، لكن كزمداتشو سلا نبر ياقوت يلجلج نبر يا شباب. سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل يبالات عمر من دنا يا شباب ياقوت يلجلج سلونا شورا وسط على سقبت. ስለዚህ العشر المبشرون እንላለን። በአጠቃላይ ከ10 المبشرون አራቶቹ ተራቸውን ጠብቀው አፍضل ናቸው። አቡ በክር فعمر فعثمان فعلي ثم باقي العشرة ስድስቶቹ አሁን ያልናቸው። ከነዛ አሁን ከተባሉት በኋላ ثم من بعد أصحاب الشورى كأصحاب الشورى ባለቤቶች በኋላ أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار. እንግዲህ ከነዚህ አሁን ካልናቸው ከአስሐቡ ሹራ ወይ بعد العشرة المبشرين بالجنة በኋላ በድር ላይ የተሳተፉ ሷሃቦች ይመጣሉ በደረጃ። እንግዲህ ሙሃጅሪም ሆኖ من الأنصارም ሆኖ በድር ከተሳተፈ ሰውየው ማንኛው ይበልጣል እያሉ ነው። بلا تنقيس بدري هنا مهاجري أولى وأفضل من البدري الأنصاري قالوا يالمت أهل بدر من المهاجرين قتلوا ثم أهل بدر من الأنصار. ولتنيا بدر يتساتفوا كأنصارك. يا شباب المهاجرون والأنصار لاتهم درجة لاتهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار.
من يلك مزالي بلنا لا شباب مرارا وتكرارا تحتها نميل ليلا انقص رئيس انقراقن من يلال تجري بلو من تحتها زالي تحتها طيب سلز كأنصاروج مهاجروج يبلطال واضح هون يالو يالوت أهل بدر من المهاجرين قبل أهل بدر من الأنصار لمن شرع عليه زي من قراءة الله المهاجرون جمعوا بين الهجرة والنصرة مهاجروች يا شباب مهاجروች مهاجر የሚለው ስማቸው ገኖ ነው እንጂ አንሳሮች ናቸው ግልጽ ነው ግልጽ አይደለም نص الآية للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم إلى آخر الآيات سلزه ذا آيالي هجراننا نصران እንዳጣመሩ ባንድ እንደሰሩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለነገረን አንሳሮች ብቻ ናቸው ለሚሃጅሩ አንሳሮች ሂጅራ አድርገዋል አላደረጉም ያጀበው ለሚሃጅሩ طيب ስለዚህ ከአስሐቡ ሹራ በኋላ በድር የተሳተፈ ሙሃጅር ከነሱ በኋላ ደግሞ በድር የተሳተፉ አንሳሮች ሁላቸውም من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم የአላህ መላእክተኛ كالله ملاكتنيا بالدربوች على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا درجاتቸው ሂጅራ ቀድመው ያረጉት እንግዲህ ፈድል ይኖራቸዋል ደግሞ መካከለኛዎች በኋላ كذلك እንደቀደም ተከተላቸውን ጠብቀው ይበላለጣሉ ሱሐቦች አሉ طيب ثم أفضل الناس بعد هؤلاء አሁን ከተባሉት አሁን ካሳለፍናቸው በኋላ ደግሞ ከሰዎች ሁሉ በላጮቹ አስሐቡ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአጠቃላይ በድርዮችም ባይሆኑ ኡሁድይም ባይሆን ሪድዋንይም ባይሆኑ የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱህባ ያገኙ ከሆነ ከሰው ሁሉ በላጮች እነሱ ናቸው القرن الذي بعث فيهم ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተላኩባቸው ትውልዶች እነሱ ናቸው አሉ لحديث عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ይህ ሐዲስ እንግዲህ ያለው በሶስት ለፍዝ ያወሩታል ሰዎች አሁን ምን በሚለው ነው ያነበብኩት خير أمتي قرني خير الناس قرني بملم يورا وكلاهما صحيح خير القرون قرني بملو የሚያወሩት ሰዎች አሉ በሱ ሪዋያው አልተገኘም ተብሎ خير القرون قرني አልተገኘም خير امتي خير الناس ሁለቱ ሪዋያዎች ሳቢቶች ናቸው اخرجه البخاري برقم 3650 مسلم 2535ኛ حديث طيب كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه يدي نبياتنا صلى الله عليه وسلم عامت يتقوداني كذام أنسو ور يتقوداني عندك أنم بيهون لحظان بيهون ساعة ويم نبياتنا صلى الله عليه وسلم عيه ما يتم شرط على اللي يشبه يدي ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደረጃቸው ከፍ ያለ ስለሆነ እኛ ዘንድ ቢሆን ያንተ አንድ ሰው ጓደኛው የሚባለው صاحبው የሚባለው ብዙ አብሮት ኑሮ ሚስጥር የሚያካፍለው ሲሆን ነው ከሌ صاحب ነው የሚባለው ግን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም لحظة من الزمن ነብያችንን ያገኘ ማየቱ ሸርጥ አይደለም ያሸበው ያው አብዛኛው እንግዲህ ሰዎች ያሸበው በብዛት አይን አላቸው ሰውየው ጋር አብረህ ከሆንክ ታየዋለህ በዛ ተሄዶ ነው እንጂ ነብያችንን ማየት ለሱሐባ ምንድና አይደለም ይያልን ነው አሸብ ሸርጥ አይደለም ማውራትም ሐዲስ ሸርጥ አይደለም ስለዚህ የሱሐባ ሐዱ كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك
እንግዲህ كل من لقي النبي ስንል بعد البعثة ከሚለው ቀይድ እንወጣለን ነብያችንን ያገኘ ካል ነብይ የሚሆኑት ነብያችን መቼ ነው ከተላኩ በኋላ ነው አንዳንዶች ቀይድ ያመጣሉ ነብያችን ከተላኩ በኋላ የሚለውን ቀይድ ያስቀምጡታል ከሱ ግን ምን ያብቃቃል كل من لقي النبي أو كل من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك رآه أو لم يره روى عنه الحديث أو لم يروي እንግዲህ አላወሩ ብዙ ሱሐቦች አሉ ያ ሸባብ ለሲጋሪህ እንደገና ደግሞ ዳማሁም አይን የለላቸው ሆነው ያላዩዋቸዋል ከብኒ ኡሚ መክቱም مثلا ሱሐቢ ነው ሸሂር እና እነዚህ ሁሉ ደረጃ አላቸው فهو من اصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبه የተጎዳኘውን ያህል ሱህባ አለው وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة እንግዲህ አንድ እይታ ያየ فأدناهم صحبة እንግዲህ ሱህባው በጣም ትንሽ ነብያችን ጋር ያለው ሱህባ ትንሽ ነው የሚባለው አካል هو أفضل من القرن الذين لم يروه ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ ሐጀተል ወዳዕ ላይ እንኳን ብቻ ያያቸው ሷሐቢ ከዛ በኋላ ከመጡ ከታቢዒዎቹ ይበልጣል ምክንያቱም ታቢዒዎች ብዙ ደረጃን ቢኖራቸው درجة الصحبان سلالاغين ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه نبياتنا صلى الله عليه وسلم يأيوا يسموا ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة بين أيتو بس أتشو يأمنا تنش قزيهم كان بيهن يأيونا صحبه وقادنينته أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير نزل تابعيوت انجري يخير كل سران كان بيسو عند إمام من الأئمة الكبار تطيقوا يا شباب انجري بنو أمية سوت طعن يارقالو المهم كان نفس مكاكل عمر بن عبد العزيز مبال عادل هنا خليفة الله عندي سو معاوية كلاهما من بني أمية معاوية بن أبي سفيان صحابي ناتشو يا شباب كاتب الوحي እንግዲህ የሷሐቦች በር እሳቸው ናቸው ብለናል الذي يتكلم على معاوية يتكلم على غير معاوية ስለዚህ በሙዓዊያ ላይ ምላስ የሚያስረዝም ሰው لا يسلم منه الصحابة المهم ወደ ቂሳችን ስንገባ ያንን ኢማም አሁን ያልናቸውን ኢማም ጠየቋቸው ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝንና ማንን ሊያነጻጽርላቸው ነው ሰውዬ ሙዓዊያ ኢብኑ አቢ ሱፊያን በሙዓዊያ ኢብኑ አቢ ሱፊያን ላይ ነብያችን ጋር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጂሃድ ሲሄዱ አፍንጫው ውስጥ የገባው አቦራ ከዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ይበልጣል አሉት ኢማም واضح يا شباب ይሄን ማለት ምን ማለት ነው ሱሐቦች ጋር የሚነጻጸር ሰው አይኖርም የሰራውን ቢሰራ فضلون الله سبحانه وتعالى يكدوم يسطዋል አነባብ ግን ደረጃተ ሱህባ ሊያገኙ አይችሉም طيب ቀኖቹ አነሱ ሸርህን በዛርገዋል የተወሰኑ አይተን ደግሞ ወደሚቀጥለው መትን እንገባለን ኢንሻአላህ طيب تكلم العلماء في العقائد على الصحابة وذلك ردا على الرافضة الذين يكفرون أكثر الصحابة وسبب ذلك أن الرافضة لما اعتقدوا في علي رضي الله عنه اعتقدوا فيه هذه العقيدة السيئة قري علي أكبر مسرعته مدفع عقيدة أرقوا بساته له وهو أنه أولى بالخلافة من الصحابة الذين قبله وصينا إلى እንግዲህ ደሊል የለም በፍትራ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኺላፋ ለዓሊ ነበር ወሲያ ያሉት ቀምተዋቸው ነው ይላሉ وهم أبو بكر وعمر وعثمان ورووا أحاديث مكذوبة في أنه وصي النبي صلى الله عليه وسلم وأنه الذي أوصى إليه عند ذلك لما عرفوا أن الواقع يخالف ما ذهبوا إليه اعتقدوا أن أبا بكر وعمر وعثمان كلهم مغتصب اغتصبوا ما ليس لهم من هذه الولاية وهذه الخلافة وخطأوا الصحابة الذين بايعوهم واعتقدوا أن عليا مظلوم حيث أخذ منه الأمر
وهو أولى بالإمامة وأولى بالخلافة، ولم يقفوا عند هذا الحد، بل اعتقدوا كفر هؤلاء الصحابة واعتقدوا أنهم ارتدوا، وطبق عليهم الحديث الذي فيه إنك لا تدري ما أحدثوا بعده. ይሄ እንግዲህ ለሌሎች ነው እሳቸው ይሄንን ሐዲሱ صحيح ነው ግን استدلاله ምንድነው አይደለም እያልን ነው ያሸው استدلاله تطبيق هذا الحديث على الصحابة على خيرة الصحابة ትክክለኛ አይደል على كل الأحوال ይሄንን ሁሉ ስለሚሉ وكتب العقائد أصول السنة عليه الكلام على الصحابة يسقبط أهل السنة والجماعة بنزهاهن بالناتشو سوچ لاي لا مملسنا وقالوا فأهل السنة يترضون عن الصحابة جميعا ويعتقدون أنهم أفضل هذه الأمة التي هي أفضل الأمم وأفضل قرونها القرن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل أولئك القرن الصحابة وأفضل الصحابة الخلفاء الأربعة وأفضلهم أبو بكر فهو أفضل الأمة بعد نبيها هكذا اتفق على ذلك أئمة السلف وأئمة أهل السنة وفيه الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان طيب يهنن ان النبر قالوا تخرجوتنا انتم الفال او نم خرجوتا فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره يقرروا نبر معناته لا ينكر هذا الترتيب الذي هو ترتيبهم في الفضل قد تواتر عن علي رضي الله عنه أنه كان يخطب ويقول علي راساتشو خطبة منبر لا من لالو أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر مشهور ذلك عنه من طرق متعددة نريد ساتشو يهنني لالو علينا كبر لنا علي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر ناتشو إيه مشهورنا عن علي ولكن الرافضة قوم بهت أو قوم بهت مثال لا يقبلون من كلامه ما يخالف معتقده كعلي بهن يستاتشو يفتروا فترة ما يسمع ما كونا يقبلوا الناس እንግዲህ ብዙ ነገሮች አሉ ይላሉ في الصحيحين የተወራ ሐዲስ علي ተጠይቀው ብዙ ሰዎች ጠይቀዋቸው አሉል በይት ዘንድ ሚስጥር ነገር አለ ወይ የለም አሉ ሰይፋቸው ጋር ያስገቧት ሶሒፋ ነበረች እቺ ሶሒፋና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለባሪያው የሚሰጠው ፈህም ቁርአንን አረዳድ ካልሆነ መስተቀር ለአህሉል በይት خاص የተሰጠን የተነገረን ነገር የለም አሉ አሊ ረዲየላሁ ዐንሁ ሶሒፋ ውስጥ ምን አለ ሲሏቸው ብዙ አህካሞች ተናገሩ ሌላው ማንኛውም ሙስሊሞች ዘንድ ያሉ አህካሞች ማለት ነው طيب على كل الاحوال እንዳልኩት ሸርሁን ረዘም ስላረጉ በአጠቃላይኛ ሷሃቦች ላይ ከላም አይቻል እነሱን መውደድ ከዲን ነው ከኢማን ነው ብለናል እነሱን መጥላት من النفاق والطغيان ስለዚህ ሷሃቦች ዲንን ወደኛ ወደ ተከታይ ወደ ታቢዖች ያደረሱት ሷሃቦች ናቸው ሷሃቦችን መሳደብ ብሎም ሷሃቦች ላይ ጧዕን ማድረግ ዲናችንን ጣዕን ማድረግ እስልምናን የአቡ ዙርዓት الራዚ ያሉት አባባል አለ መሽሁር በይነ الناس ስለዚህ የረዋፊዶች አባባል በእነሱ ላይ ይመለሳል የአህሉ ሱና ወልጀማዓ አቂዳቸው በሷሃባ ዙሪያ አሁን ያሳለፍነው ነው አሉ والسمع والطاعة للأئمة የሚሉት እሳቸው ልብ በሉ ያ ሸባብ እንግዲህ ወላቱ ኡሙር المسلمين ካሉ ማንኛቸውም ይሁኑ ለነሱ መስማት ሚናገሩትን ማዳመጥ ሰምቶ መታዘዝ አኢማ የኢማም ጀምዕ ነው ወአሚር المؤمنين ለሙእሚኖች አዛዥ አለቃ ከነዛው ከሙእሚኖች ሆኖ ለሙእሚኖች አሚር ካለ እሱ ሚለውን መስማትና ለሱ መታዘዝ من اصول السنه ነው ያሉ ነው الامام احمد رحمه الله البر والفاجر يا امير المؤمنين ሲሆን محسن متقين ቢሆን ተማማም ቢሆን ومن ولي الخلافه خلافان يتشمال خلافه الاسلاميه واجتمع الناس عليه ሰዎች በሱ ላይ የተስማሙበት አሉ የተሰበሰቡ ማለት የተስማሙበት ወረዱ به ወደዱት
እንግዲህ ኺላፋ ተሰጠው ኺላፋ የሚመጣበት መልኩ እንግዲህ ቅድም ብለነው ሊሆን ይችላል እንግዲህ ያ ሸባብ በእስትኽላፍ ይመጣል አቡበክር ረዲየላሁ ዐንሁ ሊሞቱ አካባቢ ከኔ በኋላ ኸሊፋው ማን ነው ብለው ሞቱ ዑመር ነው ብለው ተናግረው ነው የሞቱት ስለዚህ እስትኽላፍ ይቻላል ዑመር አልተኩም ምን አድርገው ሞቱ ብለናል ዑመር እነዛ ቅድም ያልናቸው 5 ሰዎች ይማከሩና ለእስልምናና ለሙስሊሞች ጠቃሚ ይሆናል ያለውን ይሹሙ አሉ በጣም ፍትጊያ የሆነ ሹራ አረጉና بقيادة ابن عوف رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف في صحيح الإمام البخاري وغيره قصاونا سالفنا سايتنيا شباب خليفة أسكم من مرة درس وانا زيهته الجنبر مسور بن مخرمة ميبال صحابي من الصحابة الصغار بيته دولالي سيكوفكوف تنيت بقين تنيت هارو يالو اني النزه قناتوچ ውስጥ ብዙም ቅልፍ አላየሁም እና ከሊን ጥራልኝ አንዴ ዑስማንን ጥራልኝ ይላሉ አንዴ ያሳዕድን አንዴ ያንን እንደዛ አርገው استخلاف ዑስማንን ካረጉ በኋላ ድርፍ ብለው ተኙ አብዱራህማን ኢብኑ አውፍ ስለዚህ በዚህ በሹራ በኩልም ይመጣል አህሉል ሐል ወልዐቅድ የሚባሉት ሊሾሙት ማለት ነው እንደገና ተገሉብ አሁን የሚለው ይመጣል ወመን عليهم بالسيف የኛ ንስሐ እንግዲህ عليهم ነው የሚለው አላ ያዕሉ ነበር የሚባለው عليه ያዕላም ሊኖር ይችላል ሰዎችን የበላይ የሆነ በሰይፍ አሉ በቂታል መጣና የበላይ ሆነ حتى صار خليفة خليفة للمسلمين እስከሚሆን ድረስ وسمي أمير المؤمنين የሙእሚኖች አሚር ተብሎ ሰዎች ተስማምተው አሚር ካረጉት አመጣጡ በዚህ መልኩ እንኳን ቢሆን እሱንም ሰምዕና ጧዓ ማድረግ اذا استتب له الامر የሰዎችን ጸጥታ የሰዎችን ዲን የሰዎችን ሁኔታ አረጋግቶ ሸሪዓ በሚለው የሚያስተዳድር ሆኖ ሰዎች ከተስማሙበት እሱንም ሰምዕና ጧዓ ማድረግ ያስፈልጋል አንዳንድ ቡድኖች እንግዲህ እንደዚህ አባባሎች ሲመጡ ያቀረቅራል ስለማይመቻቸው خروج ስለማረግ ስለሚፈልጉ አህሉ ሱና ወልጀማዓ ነን ይላሉ ኢማም አህሉ ሱና ወልጀማዓ ይሄን አሉ ብዙ አሐዲሶች ሙዕዘሙሃ في صحيح الامام مسلم የሁዘይፋ አሐዲሶች አሉ ሙስሊም ላይ እነሱ ሐዲሶችም መንሃጃቸውን ስለማይስማሙ يطعنون فيها ስለዚህ ያ ሸባብ እኛ ነሱን على الراس والعين መቀበል አለብን ብለናል እና ውላት امور المسلمين አሁን በተባለው መልኩ የመጡ ካሉ እነሱን ሰምዕና ጧዓ ማድረግ من اصول السنه ويالون طيب لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وألا ننازع الأمر أهله دي ولاية ያላቸውን ሰዎች ولاياتهم لا نكراكراቸው ከነሱ ለመቀማት لا نሞክርነው وإن بغوا علينا وأن نقول بالحق حيث ما كان لا نخاف في الله لومة لائم حقا مناقر منم بهن من وقاش لا نفرع خرجه البخاري برقم 7199 حديثنا إلى حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ومسلم برقم 1709 طيب والغزو جهاد مالتنا زمچا الغزو الإسلامي ماض قطعي نوال አይቋረጥ مع الامراء الى يوم القيامه امراءዎች ጋር مع امراء المسلمين ማለት ነው البر والفاجر لا يترك ሰውየው ኢማሙ ፋጅር ነው ተብሎ ጂሃድ መታው የለበትም እንግዲህ ሆነ ሐዲሳቸው ላይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ذروة سنام الامر ምንድነው ብለዋል ጂሃድ في سبيل الله እሱ ሲቀር ሙስሊሞች እንግዲህ تحت الاقدام ሆነ ቁጥራችን ብዙ ነው በቁጥር ደረጃ ሸባብ ቢቆጠር ብዙ ነው لكن لا كلمة لنا ولا قيمة ስለዚህ ጂሃድ ካቆመ አሚር من امراء المسلمين ከሱ በኋላ ጂሃድ ማድረግ ማዲ ነው የሱ ፋጅር መሆን የጂሃድን መሽሩዕነት አያበላሸውም አሉ وقسمة الفيء غنيماዎችን ምርኮ ገንዘቦችን መክፈል እንግዲህ ጂሃድ ሲደረግ ያው
ፈይኤ ገኒማ የሚባለው ይገኛል። እሱን ማከፋፈል ወኢቃመቱል ሑዱድ ሐዶችን ማቆም አሉ ኢለል አኢመቲ ማዲን ይሄንን የሚያደርገው እንግዲህ ኢማም ሲኖር ነው። ያሸበ ሰውየው ጂሃድ የሚመራው መሪው ነው ብለናል። እዛ ጂሃድ እሱ ይመራና ኩፋሮች ሲንበረከኩ ሲቸነፉ የነሱ ገንዘብ ምርኮ ሲሆን ገኒማ ይባላል፣ ፈይእም ይባላል። እሱን የሚያከፋፍለው ኢማም ነው። ሰነ ስርዓት አለ። እንግዲህ ጂሃድ ሲደረግ እግረኛ አለ፣ ፈረሰኛ አለ። ፈረሰኛና እግረኛ እኩል አይሰጥም። ያሸው በፈረስ ጂሃድ ያደረገ ድርሻው ምንድነው የሚሆነው? በዛ ይላል። እግረኛ አነስ ይላል። በፈረስ የታገለ ሰው 3 ይሰጣል። 3 ዕጣ ዋዳ ያ ሸባብ የእግረኛው 1 ዕጣ ነው የሚሰጠው። طيب እሱ ይኖረዋል። ሌላ እንግዲህ አህካም ላይ ይሄን የሚያደርገው ማን ነው እያልን ነው። እኔ አንተ ልናደርገው አንችል፣ ኢማም ነው የሚያደርገው። ሌላ ኢቃመቱል ሑዱድ ሐድ ማቆምም የአሚር ጉዳይ። ለምሳሌ ዚና ከሰራ ሰውየው አግብቶ የሚያከሆነ ምን ይደረጋል ብለናል? ይመጣል እዚች ኪታብ ላይ ሙህሰን ይባላል፣ ተቀጥቅጦ ይገደላል። غير المحصن ከሆነ يجلد 100 ሸሪዓ ላይ ያስባል። ጨዋታ የለም። معلش حرام ባልሆነ ምን ባልሆነ ነገር መዝናናት ትችላለህ፣ ግን ምርና ቀልዳችንን ማወቅ አለብን። በሸሪዓ የሚቀልዱ ሰዎች አሉ። ሲጠየቁ ዲናችን ገር ነው ይላል። ገር የሚሆንበት ቦታ አለ፣ ጠንከር የሚልበት ቦታ አለ። አልሙሂም እጅ የሰረቀ ወሳሪቁ ወሳሪቀቱ نعم فقطعوا أيديهم ይሄን የሚያደርገው ማን? ወልየል አምር ተተቦ ያደርጋል፣ ማስረጃዎች ይሰበስባል። ከሰበተ ሸርጡ ከተሟላ ተቅጣው ይሄዱ። ግን ተራ ሰው እጁን ቢቆርጥ የዛ የተቆረጠ ሰውዬ ጋር መጥቶ በግድህ ይቆርጣል። አንተን መንግስት ቆረጠው ከተባለስ መንግስትን ይታገላል? የለም። አሁን የምናየው ይሄ ነው። ያሸው የመኪናህን በር ገንጥላ ጣል ይልሃል፣ ገንጥለህ ትጥላለህ። እኔ ብልህስ መኪና ወይም ባጃጅ በር መኖር የለበትም እምቢ ትላለህ አትልም? አቅረብ ሚሳል ነው የምነግርህ። አትልም። ከሰረክም ሸሪዓ ቢጠብቅ መንግስቱ ያለ ማስረጃ አሰባስቦ እጅህን ቢቆርጥህ መንግስት ቆረጠው ስብስብን የለም ሌላ ነው። ስለዚህ እነዚህ ኢቃመተል ሑዱድ ቂስመቱል ፈይ ኢላ አልአኢማ ማዲናቸው አሉ። ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم ይሄንን ለምን ያረጋሉ? አሁን እንግዲህ የማይመቻቸው ሰዎች ስላሉ ያ ሸባብ ሐድ የሚያቆሙ አገሮች አሉ። አንዲት ምትሆን ግን بعض الفئة الضالة يطعنون عليه نص أمراء ይሄን ሲያረጉ መቻ ያረጋሉ። መቻ ይዋቸው ያ ሸባብ አየን ካል الأمر ሸሪዓ ሲጠብቅ ካየን አንድ ሰው አንድ መንግስት እሱ ጋር መቆም ነው ያለበት። ሁሉንም ባይጠብቀው ቀስ በቀስ ሊጠብቅ ይችላል። አለዛ ሁሉንም ከሚተው ምንድን ማድረግ ይችላል? ያሰበው ለአንዲያው ሽግላታ ከሚሆን እዚህ طيب ስለዚህ ጣዕን ማድረግ እነሱን ማነወርም አይቻልም። ሙናዛዓኔም ማረግም የለብህም። ወይም ደግሞ የለም ታረጋለህ ብለህ ውላተል ኡሙርን መጨቃጨቅ የለብህም። ወደፍዑ الصدقات إليهم جائزة نافذة صدقات ማለት እንግዲህ ዘካ ወደ ውላተል ኡሙር መስጠት ይበቃልም። ናፊዛ ማለት ሳቢት ነው። እነሱ ሸሪዓን በወጉ ስለማይሰሩ ዘካ የለነሱ አልሰጥም ማለት የለብን። ዘካ የወጀበበት ከሆነ የብር ዘካ ሊሆን ይችላል፣ የግመል የፍየል የከብት ሊሆን ይችላል፣ የእህል ዘካ ሊሆን ይችላል። በግል እንደኛ አላገር እንግዲህ አውሊያውል ኡሙር የለም። እኛ ሀገር የሙስሊም ለካፊር እንግዲህ መቼም አይሰጥም። አንተ አላህን ፈርተህ ገንዘብህን አስበህ ለሚገባቸው አካሎች ማድረስ ትችላለህ። ወልየል አምር ያለበት ሀገር ሙስሊም የሆነ ያለበት ግን የዘካውን ገንዘብ የሚሰበስበው ባለስልጣኑ ስለሆነ የዘካ ገንዘብ አንጣ በሚባልበት ሰዓት ማይ ሸሪዓ ተጠብቃለህ። ዘካ ገንዘብ ላይ ብቻ ነው ወይ ሸሪዓ ትዝሚልህ ማለት አትችልም። ተሰጣቸዋለህ በሪአት ዚመቱ ዘካ ሁለተኛ አትፈልግ ሰጣቸዋል።
نافذ نو صدقه قال من دفعها إليهم ወደ እነሱ የሰጠ ዘካን አጅዛአት عنه ያቺ ዘካይቱ ታብቃቃዋለች አሉ በረን ካነ አው ፋጅራን ያ ኢማሙ መሪው برم بيهون فاجرم بيهون طيب قال شارح الطحاوية وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية እንግዲህ ይሄንን ግምት ውስጥ ያለ ማስገባት ጣጣ ወደ ተፈሩቅ ወደ ተመዙቅ ያደርሳል ይሄንን ብለዋል ንሳኾች ይخالፋሉ እሳቸው شرح العقيدة الطحاوية صفحة 376 ይላሉ እንግዲህ الشرح قرأناه كاملا ولله الحمد تسجيل ካለ ማዳመጥ كتابو ያለው ሰው እንግዲህ يا شباب شرح العقيدة الطحاوية شرح سلفنا ብለው الأئمة المعاصرون بإجماع እንዲቀራ ቀረረውታል ስለዚህ እሱን ኪታብ ብዙ ጊዜ እንዘክረዋለን ማንበብና ማረግ ስለዚህ በርም ሆነ ፋጅር ولي أمر المسلمين كون زكاة ودسو بالسد يابقاقال لسو زكاة مستت يتشالال قسمة الفيء إنا إقامة الحدود ودسنا وبمالت من أصول السنة إننا صبت وصلاة الجمعة درون قد أئمة واتنات جميع سجدت يا شباب جمعة مسجد خلفه أمير المؤمنين ضهلا وخلف من ولاه السوء شومون ضهلا እንግዲህ መንግስት የመደበው ኢማም አለ ወይ መንግስቱ ራሱ ኢማም ሆነ ለጁሙዓ መንግስቱ በኋላ መስገድ መንግስቱ መደበው ኢማምን በኋላ መስገድ ጃኢዘቱን ባቂያቱን ታመቱን ረካዓተይ የሚመልሱ ሰዎች አሉ ስለሚባል ነው አይደል ሶላት ሰገድክ ወለየ الامر በኋላ ወይ እሱ ሾመው በኋላ ሁለት ረካዓ ጁሙዓ በቂ ናት አሉ جائزة مالت باطلة يدلت باقية مالت قطعينة الله بزه مولونات ركعتين نوم السجد من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار بعد خلف ولي الأمر سجده وي خلف من والله ولي الأمر سجده سيابك لتقية وعلى يملس ظهر يسجد من دين نواله الإمام أحمد نعم مبتدعنا آثاروچين كصحابوچ يمطو آثاروچ አሉ እነሱንም ትቷል ታሪክ ለላዛ مخالف للسنة የነብያችንንም صلى الله عليه وسلم ሱና خلفه እንግዲህ ነብያችን አስለን ሶሂህ ኢማም አልቡኻሪ يصلون لكم ያሰግዷችኋል አሉ ትክክል ከሆኑ ካሳመሩ ለእናንተም ለነሱም ነው አሉ ትክክል ካላረጉ ወንጀሉም ይሄደ ወደ ማን ወደ እነሱ ነው እናንተ ሶላታችሁ ሳቢት ነው ብለው ነብያችን ታስለም ያስተማሩት ይሄንን ከዛ በኋላ እንግዲህ ሸርጥ ያስቀምጣሉ ባይሆን ሙብተዲዕ ሆኖ በቢድዓው ሙከፈር እስካለ ሆነ ድረስ ቃዒዳ ያ ሸባብ ብዙ ጥያቄዎች ስለሚበዙ የሚሰግድ ሰውዬ የሚሰግደው ሶላት ለራሱ ሶላቱ ሶሒህ ናት የሚባል ከሆነ መጣብቃቃው ከሆነች ማስገድ ይችላል ግልጽ ነው ያ ሸባብ አማርኛው ሶላቱ ሶሒህ ከሆነች የሰውዬ የሚሰግደው ሶላት ሶሒህ ነው ተተባለ ማሰገድ ይችላል ያ ሰው ሶላቱ የሱ ሶሒህ አይደለችም ቃድ አቂዳ ነው ከተባለ እኔ አንተ አይደለም የምንለው እንግዲህ ይሄንን የሚያውቁ ባለሙያዎች አሉ እነሱ ያን ያሉት ከሆነና ወፊዕለን በቢድዓው የሚከፈር ከሆነ ለራሱም ሶላት የለው ሌላንም ምን ማድረግ አይችልም ለራሱ ሶላት ከሌለው ማስገድ አይችልም ግን ለራሱ ሶላቱ ሶሒህ ነው የሚባል ከሆነ ማስገድ ይችላል ليس له من فضل الجمعة شيء
ይሄ ሰውዬ ኢማም ጋር ሰግዶ በኋላ የሚመልስ ከሆነ ኢማም ጋር የሰገደው የጁሙዓ አጅር ፈضል ምንም የለውም አሉ። إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا أئمات እነማን የሚሆኑ ማን እነሱ በኋላ መስገድ አይቻልም ስለሚል እነሱ ጋር ሰግዶ የሚመልስ ከሆነ فضل الجمعة የለው። برهم وفاجرهم فالسنة سنة بأن يصلي معهم ركعتين مع أئمة المسلمين ሁለት ረካዓ መስገድ ነው ሱናው። ويدين بأنها تامة ዲኑ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala መገዛት ያለበት ሙሉ ሶላት ናት ብሎ ማመን አለበት። لا يكن في صدرك من ذلك شك ቀልብህ ልብህ ውስጥ ሶሒህ ለመሆኗ ታማ ለመሆኗ መጠራጠር የለብህም። እንግዲህ አታሮች ብዙ ጠቅሰዋል። ሸርሑ አልዓቂዳ الطحاوية ብለውም እዚህም የሚጠቅሱት አለ። እሱን ቀርተን እንጨርሳለን። قال شارح الطحاوية اعلم أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة. سويو إمامنا فسقم التوقع بدعا كسوات التوقم تكتل مسجد يتشالال باتفاق الأئمة. وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد، بل يصلي خلف مستور الحال. ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف. ومن ترك الجمعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف أئمة الفجار خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف وكذلك أنس رضي الله عنه. انتهى الطحاوية صفحة 374. على كل الأحوال ይህን من أصول السنة አስቀምጠዋል። امتحان ما يتعلم يا شباب ሰውየውን ግልጽ ሸጃ የለንም እኛ شباب ደካሞች ነው። አሁን ሰውየው እንኳን ሙብተዲዕ ነው ወይ ምንድነው የሚሉት አካሎች ወይ ከሚለው አባባል ወይ ደግሞ ከሌላ በተዘዋዋሪ በጃዙር የሚለውን ነገር ሰጅለው ወይ ምን ብለው ነው እንጂ ቀጥታ መጥቶ አንተ አቂዳህ ምንድነው የሚል የሚችል አለ የለም? ያሸው አለ ካለ ይበል አሉ አይማቱና እንግዲህ ትላልቅ መስጊዶች አሉ፣ ኢማሞች አሉ። ተከትላቸዋቸው አትስገዱ ያሉ ሸባቡን ታስያዙ በኋላ የሆነ ነገር በኋላ መሳሊህ ሲያሲያ መጣ ተደምረናል አንድ ሆነናል ሲሉ ምን ተደረገ? የመጀመሪያ የዛሬ 4 ዓመት ነው አካባቢ ድመራው ተድሚሩ ሲመጣ ያ ሸባብ ሶላት العيد የሆነ ሰውዬ ወዳው ነው የሚነግረኛ ሸባብ አብረል እትሳል። ይሄ እንግዲህ ስቴዲዮ ታውቃላችሁ፣ ስቴዲዮም ነው የሚሰገደው። መጥቶ ወዲህ ጀዋዛት ያለበት አካባቢ ያ ሸባብ ጥቁር አንበሳ ፖስታው አካባቢ በሪዶ ነው የሰገርነዋል። ይሄ ሶላት ችግር አለ። መስአላውን አይሰማም፣ ኢማሙ አይታይም። የተሰገደው በምንድነው? ሶላት العيد ራዲዮ አስቀምጠው ኢማሙ ይሄ ያሽበል ይሄ ተላዑብ ቢድን ነው የሚባለው። በዲ ምን አረገ ሰውየው? በፊት የማይከተሉት ለምንድን ነበር? አሁንስ ተድሚሩ ከመጣ በኋላ ለምንድን ነው የሚከተሉት? የፊቱ ሰበብ ተወግዷል አልተወገደም? ስለዚህ አላ ኩል الأحوال እኔ አትከተሉት እያልኩት አይደለም፣ ተከተሉም እያልኩ አይደለም። አንድን ሰው እንከተለዋለን ስንል ሰውየው ሶላቱ ለራሱ ሰሒሃ ናት የሚባል ከሆነ መከተል ይቻላል እያልን ነው ቃዒዳ። በተለይ ሰውዬ ሸርጥ አስቀምጠዋል። ያ ሙብተዲዕ የሚባለው ሰውዬ ፋሲቅ የሚባለው ሰውዬ የጁሙዓ ኢማም የዒድ ኢማም ሌላ የምንድነው አሉ ሐጅ ላይ የሚመራው እሱ ነው። እሱ ካልሆነ ከሱ በኋላ መስገድ ካልቻልክ እነዚህን ሶላቶች ተከትለህ ትሰግዳለህ፣ አትመልስም። አማራጭ ካለ شباب في مسجد سني وفي مسجد غير سني እሱ ካለ ምንድነው ማድረግ የሚጠበቅብህ? تصلي في المسجد السني። ስለዚህ ያ شباب መሳጅዶች አሁን እኛ አይደለንም ሳይድ የምናስይዛቸው ራሳቸው
ኮሚቴዎችም ሆኑ መዋጢኖችም ሆኑ ቦታ ሲዘዋቸዋል መስጊዱ የታወቁ ናቸው የሚያገርመው ግን አንዳንድ ሸባቦች ይመሳጅድ ይመስጥንዲያ ይወጡና ሌላ ቦታ አሁን ኢዕቲካፍ ላይ ነው ያለው ሰው ያለው ሌላ ቦታ ሄዶ ኢዕቲካፍ የሚያደርጓል والله يا شباب እንደዚህ አይነት መስጊድ ለማግኘት ያስቸግራል የለም ማለት ነው እዚህ መስጊድ ላይ ለምሳሌ ምን ያንላህ علينا هذا المسجد ከ5 አመት በስተፊት ከኔ የበለጠ ታውቁታላችሁ እንደዛ አልነበረም ይሄ መስጊድ واضح በጣም ትንሽ ጎጆ ነበር ትንሽ ጎጆ አሁን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወሰዐሁ የሚባል ነገር የለም ብዙ ወንድሞቻችን ያ ሸባብ የሱና ወንድሞቻችን የሚሰግዱት ሌላ ሰው ጋር ሆኖ ብዙ የሚባል ዚባንቲክ ስላለ እንዴት እናርግ እንዴት እንሆን እንደዛ ያለ ቦታ ለማግኘት ይመኛል እኛ ግን የያዙት ወርቅ ምንድነው የሚባለው ያለው የያዙት ወርቅ አያደንቅ ይላል ስለዚህ የአላህ ኒዕማ በእኛ ላይ ያለው ትንሽም ብትሆን ማመስገን ግድ ይለናል ስታመሰግኑ ምን አደርጋለሁ ነው ያለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጨምራቸዋለሁ ካላ መሰገን አሁን እንቅድም እንደዘከርኩት ከሆነ የኋሊት ምን ጥለው ከሆነ አላህ ይጠብቀን ኒዕማው የሚጣጣበት ጊዜ ይመጣል ስለዚህ ብዙ መሳጅዶች ያሸባብ አህባሽ ወሰደው ማን ወሰደው እየተባለ እንሰማለን የሱና መስጊድ የነበሩ መሳጅዶች በምንድነው የመስጊዱ ሰዎች አባለማ መስገናቸውና አንድ ሆነው ያንን መስጊድ እጃቸው ላይ ለማስቀረት ባለመጣራቸው የተነሳ ኺላፍ ይፈጠራል እዚህ መስጊድ ውስጥ ያ ኺላፍ ለመጅሊስ መድخل ምን ይሆናል ሰበብ ይሆንና አሁን እንደልባችን ሱና ስንጠብቅ የነበረው ሊቀር ይችላል ስለዚህ ራሴንም ወሲያ ምለው እናንተንም ወሲያ ምለው አላህ ሲሰጠን አንድ ኒዕማ ያንን ኒዕማ ማመስገን አለብን ኒዕማን ማመስገን በምላስ እንደሚሆን ሁሉ በምንም ይሆናል نعم اعملوا على داود شكرا ስለዚህ ያሽባ መስጊድ አለ በቢድዓ እንግዲህ ሙሉ የተሟላ ነው ባንል እንኳን ብዙ ቢድዓዎች አይታዩበትም ኢዕቲካፍ ከፈለክ አዕተኪፉና አንተ እዚህ ሰፈር የምትኖርነ እዚሁ ኢዕቲካፍ ታደርጋለህ ከዛ በኋላ ሶላዋት الخمس አዛን ሲባል እዚህ ትመጣለህ ደርስ ካለ ደርስ ትከታተላለህ አለዛ ሌላ ግሩፖች ገብተህ ሙሽኪላ ውስጥ ትገባለህ በተለይ እንደ ከማ ሻሃድና ሸባብ ይሄ ሙዕቲካፍ ኢባዳዎችን በሙሉ አሁን ወደ መስላህ አዝረዋቸዋል ሰዎች ኢዕቲካፍ ላይ ፍጡርና ሰሁር ያዘጋጁ የሆኑ ጀማዓዎች ያሸባብ ያባል መመልመያ አርገውታል የነሱ መስጊድ ሐቂቃ ሆኖ መሆኑን ካወቁ በይዓ ያካሂዱበታል መስጊዱ በይዓ አላቸው አይ በይነ ወበይን ከሆነ ምግብ ያቀርባሉ ከዛ በኋላ ينفثون في الناس او في الشباب السموم የሚያቀርባቸው ረሳል ይሄን እንደምንቃራኛ ራሳቸው አሏቸው ረሳይሎች አሏቸው ያሸባብ መርፌ ወጋና ክትባት ከትቦ ይለቀሃል ወዳውን ወደሱ ባትሆንም ትጠራጠራለህ ንሰዎች اكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا